गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू आर नॉलेज बुक चैनल पिलामाने आमे पूर्वरु उपनदी कौन शाखा नदी कौन नदी अववाहिका जल विभाजिका चिरस्रोता नदी ए विषय आमे पढ़ी आज आमे उपत्यका कौन से विषय पढ़ा पिलामाने आज आमे उपत्यका विषय पढ़ा जहाँ को इंग्रेजी रे भेले बोली कह जाए हेले ये जो साधारणतः उपत्यका को तीन भाग में डिवाइड कराई कौन से आई उपत्यका भि उपत्यका आउ यू उपत्यका हेले आई भि यू कौन हेले उपत्यका साधारणतः क्या कह जाए हेले उपत्यका दुईटी पर्वतर मध्यवर्ती स्थान को उपत्यका बोली कह जाए एपटे गोटे पर्वत रहा आउ एपटे गोटे यही मध्यवर्ती स्थानटा को उपत्यका बोली कह जाए हेले एबे आमे जानिबा कौन सेटा हेले आयु उपत्यका कौन प्रथमे बुझिया हेले आमे तो साधारणतः जानिचे पहाड़ पर्वत ही नदी सब उत्पत्ति होई थांती हेले जेतेबेले पहाड़ पर्वत गोटे नदीटा उत्पत्ति होची सेही समय कौन होची जे आमर एई मध्यवर्ती स्थान माने से पहाड़ पर्वत को देकी गति देकी माने सेटार बाहरी माने से कौन होची निजर गतिटा को से बढ़ाउची हेले एटारे जदि देखिबा दुईटी पर्वतर मध्यवर्ती स्थान को जेतेबेले आमे उपत्यका बोली कहिबा हेले एटारे कौन होची जे एहार प्रस्तरटा टिके कम अछि माने एई पर्वतरु जेतेबेले नदीटा उत्पत्ति हैला से प्रवाहित होवा पई ताकू जीवा पई माने प्रस्तरटा न थाए माने नाही एई पाखरे हेले जा द्वारा कौन होची तार बेगटा बढ़ी जीवा हेतु से कौन करूची जे माने दुई साइड रे से जीवा पई जेहेतु ता पई रास्ता नाही तेणु करी से कौन करूची एई माने ए मध्यवर्ती स्थानटा को से पूरा गभीर कर देकी खोली देकी से कौन होइथाय पूरा एई स्थान देकी से प्रवाहित होइथाय उभय कूलर पत्थर सब काटिकी से कौन करूची प्रवाहित हवा द्वारा एटार गभीरता सृष्टि हो जाउची जा द्वारा ये इंग्रेजी रो हमर आई बोली देखा जाउची इंग्रेजी लेटर आई बोली देखा जाउची तेणु करी एहा को आमे आयु उपत्यका बोली कहले एहा को कैनियन मध्य कह जाई थाए हेले द्वितीय रहिला भ्यू उपत्यका बा नदी खात मध्य कह जाई थाए एई क्षेत्र रे कोन होची दुईटा पहाड़ अछि कना दुईटी पहाड़ रो मध्यवर्ती स्थानटा को आमे उपत्यका बोली कहले हेले एई जो दुईटा पहाड़ जतेबेले अछि एहारो परस्परटा टिके माने आयु उपत्यका अपेक्षा एहार प्रस्तरटा टिके अधिक अछि जदरे जे कौन होची एठारे जेतेबेले उत्पत्ति होची से एई स्थान मध्य स्थान देकी से प्रवाहित होइके आसुची एई प्रवाहित होइके आसीबा द्वारा माने आयु उपत्यका माने अपेक्षा एहार बेगटा कौन होची माने एहार जीवा समय प्रवाहित होबार गतिटा टिके माने कमुची जा द्वारा से कौन होची एई उभय पार्श्वर जो पत्थर सब को काटी से कौन करची ए मध्य देकी से प्रवाहित होची हेले एई जो उपत्यका जो देखा जाउची हमको इंग्रेजी रो भि आकृतिर देखा जाउची जा द्वारा आमे एहा को भि उपत्यका बोली कहिथौ हेले रहिला शेष रहिला यू उपत्यका एई क्षेत्र रे कोन होची एहार प्रस्तर टिके अधिक अछि जा द्वारा एई मध्यवर्ती अंचल देई से कोन करची प्रवाहित होउची एई नदीटी तेणु करी एहार आकृतिटा कोन हेची यू बोली देखा जाउतबारु एहा को कोन बोली कहले यू उपत्यका बोली कह जाई थाए तो आमे जानिले जे उपत्यका कौन माने दुईटी मध्यवर्ती अंचल माने दुईटी पर्वतर मध्यवर्ती अंचल को उपत्यका बोली कह जाई थाए बुझिले पिला माने ठीक अछि एबे आमे पढिबा नदी विन्यास कौन एले नदी विन्यास कौन जे नदी तो साधारणतः जेतेबेले उत्पत्ति स्थलरू से प्रवाहित हेई किछि दूर जीवा समय रे से केतोटी ढालू शिला एवं जलवायु अनुसार से किछि तार किछि ढांचा रे प्रवाहित होइते हेले तार एहीपरि ढांचा को नदी विन्यास बोली कह जाई थाए हेले नदी विन्यास साधारणतः चारि प्रकार वृक्षाकृति नदी विन्यास समांतराल नदी विन्यास छत्राकृति नदी विन्यास आयताकृति नदी विन्यास प्रथमे आमे देखिबा वृक्षाकृति नदी विन्यास माने कोन हेले वृक्ष माने एटा होची वृक्षा माने वृक्ष हेले जेतेबेले नदी ओ तार समस्त उपनदी एक वृक्ष बोली देखा जाई थांती जेतेबेले गोटे नदी आउ तार उपनदी जेतेबेले गोटे वृक्ष बोली देखा जाई थाए सेही प्रकार नदी को आमे वृक्षाकृति नदी बोली कह जाई थाए हेले केमिति वृक्ष बोली देखा जाई थांती देखुची मु गोटे चित्रटा आंकी दउची हेले जेतेबेले गोटे नदीटा उत्पत्ति हैला हेले एई मुख्य नदी को जल जोगाइबा किछि उपनदी मध्ये रही थांती एमिति जल जोगाई थांती हेले ए जो मुख्य नदी आउ ताकू जल जोगाउथबा छोट छोट नदी को आमे उपनदी बोली कहले हेले एई नदीटा आमे जदि देखिबा ये केमिति देखा जाउची देखो जेतेबेले नदी ओ तार समस्त उपनदी एक वृक्ष बोली देखा जाई थांती हेले एटा किछि वृक्ष माने गोटे गछ बोली देखा जाउनी कि तेणु करी एही प्रकार नदी को आमे कोन बोली कहबा वृक्षाकृति नदी विन्यास बोली कह जाई था
ଏବେ ଦେଖିବା ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କ'ଣ? ସମାନ୍ତରାଳ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ନଦୀକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ତାର ଉପନଦୀ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଭଳି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ନଦୀକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଇଭଳି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ସାଧାରଣତଃ କଠିନ ଆଉ ନରମ ଶିଳା ପରସ୍ପର ସମାନ ଭାବରେ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଗୋଟେ ସମତଳ ଜାଗାରେ ପଥର ସବୁ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଇ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି କଠିନ ଆଉ ନରମ ଶିଳା ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସମାନ ରହିଥିବ, ହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସଟା ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ? ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ? ହେଲେ ଛତ୍ରାକୃତି ହେଲେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ କେମିତି ହେବେ? ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଏପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଏପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଏମିତି ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଏମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ସବୁ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଗୋଟେ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି କି? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ନଦୀକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଛତ୍ରାକୃତି, ଯେଉଁଟାକି ଛତା ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ କ'ଣ? ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବା। ହେଲେ ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ହିଁ ସେଇ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଆକୃତି ଯେହେତୁ ଆୟତାକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଦୀଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାର ନାମକରଣଟା ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କେତେକ ଭୂମି ରୂପ। ହେଲେ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟିପୃଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶୁଷ୍କ ଧାରାଟିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନଦୀ ବର୍ଷ ସାରା ଚିରସ୍ରୋତା ବା ସୁନାବ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଚିରସ୍ରୋତା ମାନେ ତୁମମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ନଦୀ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ନଦୀକୁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ବା ସୁନାବ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀଟା, ତ ଏଇ ନଦୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମଝିରେ ମାନେ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରଟି ଭଳି ସେ ନଦୀଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ନଦୀକୁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ବା ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ।